салом алейкум бародаро. Мошини фурӯшиай Chevrolet Optra. Задни камера дора, 4 та диска, балонош нормалния. Чорта электрик пакет. Коробка автомат, кондиционер, телевизор. Кондиционерش یخ میکنه. Oynoy боковой электропакет, сигнализация. мотор 1.616. ҳуҷҷатош тамом шудага. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. запаска, нақш 38,000 сомон бо савдо мешавад. пробегаш 194,000 пробег дорад. срочно фурохта мешавад. خریدارو باشن مرحمت زنگ زنید. 981 03 01 46 981 03 01 46. خریدارو باشن مرحمت زنگ زنید. با سودا میشه برادران. یگان چی سودا میکنید؟